प्रिय छात्र छात्रीगण ऑनलाइन शिक्षण कार्य माध्यम तुमको स्वागत और अभिनंदन। आज आम अक्षांश द्राघ्यम विषय केवल अक्षांश विषय जाना। शिक्षण कार्य भल लगे लाइक और शेयर निश्चित कर। अक्षांश विषय जाना पूर्व प्रथम पृथ्वी दुईटी मेरु विषय जान। गोटे है उत्तर मेरुटी और द्वितीयटी है दक्षिण मेरु बा कुमेरु। अक्षांश जानापी आम जो प्रकल्प कार्य कर निम्नलिखित आवश्यक उपकरण व सामग्री दरकार। अक्षांश संपर्कित प्रकल्प कार्य मुझे आगे कर लिखिदे पढ़ी तुम देखी निजे कर। आस प्रकल्प कार्य को भल भाव देखा। आज आम अक्षांश द्राघ्यम विषय शिक्षण कार्य करवा। पृथ्वीर विशालता दृष्टि पृथ्वीर सब स्थान को आम देखा एवं ता विषय सठिक दूरता अवस्थिति जाना संभव हुए ना। तेणु आम पृथ्वीर एक प्रतिरूप बा ग्लोबटे तैयारी करें से आम सब जानी था। पृथ्वी विषय जाना को हेले आमको प्रथम नक्शा बा मुख्यतः आम अक्षांश द्राघ्य विषय जाना पड़ो। अक्षांश द्राघ्य विषय न जानिले पृथ्वीर आम कौन से स्थान तापमात्रा पाणीपाग जलवायु ये विषय आम अनुमान करिपरिबा नाही। तबे आस आम एबे आरंभ करवा। प्रथम आम जानिया दरकार जे पृथ्वीर अक्ष विषय। तुम सब जानिच चका भितर गोटे अख पशे अख चारिपटे पृथ्वी बुले ठीक जमती एबे देख आम गोटे आलुटे नवा ये आलुटी को आम पृथ्वी बोली भावी नवा एवं एबे आम तार अक्ष एवं तार दुईटी मेरु स्थिर करवा। प्रथम आम आलुर तलपटू आम खड़िकाटी को पूरेवा। तब देख तले छेद कला एवं तापर अपर पार्श्व खड़िकाटी बाहर। आम एबे दुईटी मेरु पाईगले। आम ये जो तलपटे जो पूरे सेटा को आम दक्षिण मेरु कहीपर एवं उपर गोटे है उत्तर मेरु। यार नाम सुमेरु अटे एवं यार नाम दक्षिण मेरु अटे। एबे आस आम देखा पृथ्वी तार अक्ष चारिपटे केमती बुले पश्चिम रु पूर्व को। आम ए विषय विस्तृत भाव पर आलोचना करवा। एबे आम यही मेरु तो जानले आम एबे अक्षांश विषय जाना। एबे आस प्रथम आम जो आलू ग्लोबटी करते से आलू ग्लोब रे मझीरे आम चिन्ह दवा। ठीक उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु र समान दूरतार गोटे रेखा अंकन करवा। एवं एबे आम से रेखा उपर आलुटी को समान दुई भाग व्यक्त करदे। एबे देख पृथ्वी आमर एबे दुई भाग होगा अर्थात ये गोटे अर्ध गोलार्ध ये गोटे गोलार्ध। एबे आम जो ऊपर अंशटी करते है उत्तर गोलार्ध एटा दक्षिण गोलार्ध। एबे तुम भल टी निरीक्षण कर एटी गोटे छेदबिंदु अच्छी। ये छेदबिंदु हूँ पृथ्वीर केंद्र भूकेन्द्र। एबे जापर बुझीगला। तापर आम एबे आउ टे अधिक आलोचना करवा। एबे आम जो गार अंकन करते देखी पार्छ। एबे आम आम कोण मापक बा प्रोटेक्टर आम आपको मापिबा कोण अंकन करवा। जेहेतु ये समतल तेणु यहाँ 0 डिग्री हम। तुम एमती घर चट्टाण 0 डिग्री और कांथ 90 डिग्री होती थाए। एबे देख एबे आमर
ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଅକ୍ଷ, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ। ଆମେ ଯଦି କୋଣକୁ ଏବେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ବୁଝିଲା ତ, ତାପରେ ଆସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୃଥିବୀର ଆଳୁ ଗ୍ଲୋବ୍ଟି ଆମେ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଳୁ ଗ୍ଲୋବ୍ଟିର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ତାକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଠି କୌଣସି କୋଣ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ବା ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଏକ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମେ ଉଭୟ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ କେତୋଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ପ୍ରାୟ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଟାଣିପାରିବା, ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଏନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ରେଖା। ଯେମିତିକି ଆମର ଦୁଇଟି ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ତୁମେମାନେ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ମନେକର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ସହର କିମ୍ବା ଗାଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷଟି ଥିଲା ଏଇଟା ସମତଳ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମର ମନେକର ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଆମ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଭୂକେନ୍ଦ୍ରରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭଲ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନଟି, ମନେକର ଆମର ଏଇଟା ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ, 10 ଡିଗ୍ରୀ, 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ଧର 2 ଡିଗ୍ରୀ, 22 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମାକ୍ଷ ରେଖା କୁହାଯାଏ ବା ସମାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୋଣ, ଯେହେତୁ ଏହା ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।